салом тамошобинон, тӯй давом дорад. Имрӯз аз саҳар оши наҳор шуд, баъд оши занон ва қизвечир. Баъди қизвечир домод талбон мешавад. Ҳозир қизвечира видеоша мепартом, намедонам девишник мешавадми ё ин ки духтархонак мешавадми. Баъзи ҷоҳои Тоҷикистонба ҳаст, лекин тарафҳои Хуҷандба нест. Қизвечири инҳо ҳамин хел ки масалан тарафи домод мебиёд, домод ҳам ҳамроҳи ҷӯравош мебиёд, мешинанд ҳамчун меҳмон столба. Келин бошад, ин той аз тарафи келин, барои ҳамин келин бошад, либосҳои арӯсиша пӯшида мебурад, ҳамаро истиқбол мегирад, рақсу бозӣ мекунад ва келин салом мешавад. Чӣ хел видеоҳо бошад, ман ҳамаша мепартом ҳозир ва музыкаоша, яъне сурудоша иваз мекунам, барое ки бисёриш авторский права доранд. Бе монтаж намешавад ки ҳамон чӣ хел музыка аст, ҳамин хел партоӣ, чунки авторский пайдо мекунад. Марҳамат, тамошо кунед, бо мо бошед то охири видео. تشکر زیاده برای رسم زیبایتان. مهمانان خوش آمدید. توی مبارک باشد و دسترخوانی تویانه تکلیف میکنیم. گذشته به جای خود نشسته بگیرید. دعای فرزندان و بی‌نهایت که مادر عزیز و مهربان یعنی آتش عروس خالی روزجین را به کمال ممنونیت و نزد میکروفون دبره تکلیف میکنیم. آمده به دعای دیگشان بسخنهای تویانه خود نشسته امروز را شاده گفته امام کرده می‌دهم، یعنی آتش عروس را خالی روزجین را به کمال ممنونیت و نزد میکروفون دبره تکلیف میکنیم. مادر سخن به شما باشد. السلام علیکم مهمانان عزیز، خوش آمدید نوری دیده تازه سر به همه کاش آمد. من امروز همراه شما توی نبیره‌مون ظفر جان مهرانگیز برپا گردیده ایستادم در همه کاش آمد. من میخواستم که هر نبیره من بابک شوم در حیات مستقل، حیات خود را دائما روشن گردانند، کلین دامادی نمونه شود.